अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो जिनके बच्चे 13 साल से ऊपर के हैं या फिर टीन एजिंग में इंटर हो रहे हैं। इस उम्र में बच्चों के अंदर ना सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही होती है, बल्कि बच्चे के अंदर दूसरी भी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, जैसे सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस। इन तब्दीलियों की वजह से ना सिर्फ बच्चा परेशान होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी में मुब्तला होता है, कई दफ़ा वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि वो इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मली हमें बच्चों में देखने में मिलती हैं इस उम्र के बच्चों में, और उनका क्या हल है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। बच्चे इस फेज़ में से गुज़र रहे हैं, ये उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चा कोई इस तरह के बिहेवियर्स दिखा रहा है तो वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेना होता है। एक कंट्रोलिंग पेरेंट बनने के बजाय एक कोऑपरेटिव पेरेंट बन के उनकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों में नॉर्मली जो पहले देखने में हमें मिलता है वो सबसे पहले बच्चों का आर्गूमेंट करना है। वो बात बात पे पेरेंट्स के साथ बहस करते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, तू मैं बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर बच्चों की एरोगेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चे ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ आर्गूमेंट करते हैं बल्कि उनके साथ इख्तलाफ भी करते हैं, उनकी राय को रद्द भी करते हैं और अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं। तो कई दफ़ा हमें लगता है कि बच्चा गुस्ताख या नाफरमान हो गया है। और उसके बाद बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भी आने लगती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे लड़ाई करना होता है, छोटे बहन भाइयों को मारना होता है। और उसके बाद आता है बच्चे की प्राइवेसी या फिर उसकी लोनलीनेस बढ़ जाती है। बच्चा अपने आप को तन्हा कर लेता है। अब वो पेरेंट्स के साथ नहीं बैठना चाहता और पार्टीज़ में भी नहीं जाना चाहता। इसकी वजह से भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे अपने आप को कमरों में भी बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पे सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना होता है वो ये कि बच्चे के अंदर ये जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उसको एक्सेप्ट करें। सबसे पहले आता है हमारा एक्सेप्टेंस। बच्चे को एक्सेप्ट करें, उनकी इस तब्दीली को एक्सेप्ट करें और इसको खुले दिल से कबूल करें। जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप दुनिया के वाहिद पेरेंट नहीं हैं जिनके साथ ये मुश्किल पेश आ रही है। हर इंसान की ज़िंदगी में ये फ़ेज़ आता है जब उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमें बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेना होता है और बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लगने लगता है कि हम शायद हमारी तरबियत में कहीं कमी हो गई है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा नाफरमान हो रहा है या बच्चा गुस्ताख हो रहा है। तो अपने आप को ब्लेम करने की बजाय बच्चे की इस सिचुएशन को समझें और उसका जो साइकोलॉजिकल चेंज आ रहा है, जो हार्मोनल चेंज आ रहा है, उसके बारे में उसके साथ डिस्कस करें, उसको इस तब्दीली के बारे में बताएं, उसको आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए आप तैयार करें। उसके साथ जो भी ये चेंज आ रहा है उसको बताएं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये इस उसकी डेवलपमेंट का हिस्सा है। उसमें बच्चे का कोई अपना ज़ाती कसूर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारा रिएक्शन उसके बिहेवियर्स पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद अग्रेसिव होके उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उसका हो सकता है कि बदले में हमें बहुत सारे ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। फिर उसके बाद आता है कि बच्चे की अप्रिसिएशन, बच्चे की तारीफ़ करना। नॉर्मली ये भी देखने में आता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं बच्चों की। उन्होंने बोलना शुरू किया तो तारीफ़ की, चलना शुरू किया तो तारीफ़ की, जब उन्होंने कोई काम किया, पहला काम किया, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनकी तारीफ़ करना बंद कर देते हैं, उनके काम को सहराते नहीं हैं।
تو بچوں کے کام کی اپریسیشن بہت ضروری ہے اس عمر میں. بچوں کے کام کی اپریسیشن بہت ضروری ہے. بچوں کے کام کو اپریسیٹ کیا جانا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اگر اس ایج میں بچوں کی اپریسیشن نہیں ہوتی تو وہ باہر جا کر دوستوں میں اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں, اور پھر اگر وہاں پہ بھی اس کو وہ نہیں ملتی تو پھر وہ اپنے اپوزٹ سیکس کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں پہ بچوں کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے, ان کے کام کو سراہنا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جو میرے دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ بچوں کو ہم جب اس عمر میں آتے ہیں کہ تو ہم بچوں کو گلے نہیں لگاتے ہیں, ان کے ساتھ پیار نہیں کرتے, ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں, ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, ہر وقت ماما کے ساتھ مت یا بابا کے ساتھ مت چپٹا کرو. تو یہ ہماری زندگی میں یا بچوں کی ڈیولپمنٹ کے اس حصے میں جو ٹچ ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا احساس دلائیں بچوں کو کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی بڑا بچہ نہیں ہے اور یا پھر آپ کا ایک ہی بچہ ہے, اکیلا بچہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بچے کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے یا بچے کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ معلوم ہو کہ ان پرابلمس کو کیسے فیس کرنا ہے. تو آپ اس کے لیے دوسروں سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں. وہ بچوں کی ٹیچر ہو سکتی ہے, کوئی ماموں, خالہ, چاچو جس کے ساتھ بچہ بہت زیادہ اٹیچ ہو, آپ ان سے بھی ہیلپ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی دوست ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ سائیکالوجسٹ یا پھر کاؤنسلر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس تبھی یا کاؤنسلر کے پاس تبھی جایا جاتا ہے جب ہمارے کوئی نفسیاتی بیماری یا کوئی سائیکولوجیکل النس ہوگی. تو یہاں پہ ہم اپنے جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے یا ان سے ایڈوائز لینے کے لیے بھی ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ہم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اگر ان کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بات سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. اب بچہ چونکہ بڑا ہو گیا ہے, اس کے اندر اپنی ایگو ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کی اپنی ایک ذات ہے, تو اس چیز کو چھوڑ کر بچے کو ڈائریکٹ انسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان سے پوچھنا شروع کرنا چاہیے, ان کی رائے لینی چاہیے, ان کو گھر کے کاموں میں انوالو کرنا چاہیے کہ کس ٹائم پہ ہم پڑھائی کریں گے, کس ٹائم پہ ہم گیمز کھیلیں گے, کس ٹائم پہ ہم باہر جائیں گے. اگر ہم ان کو اس طرح کے جو ہم اسکیجول تیار کر رہے ہیں وہ چاہے پڑھائی کے لیے ہے یا کسی ایکٹیویٹی کے لیے ہے, جب ہم ان کی رائے لیں گے تو وہ اپنے آپ کو یا اپنی اہمیت سمجھیں گے اور ان کو لگے گا کہ ان کو اہمیت دی جا رہی ہے, تو وہ اگریسو اور ایروگنسی کم دکھائیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ بچے کے ساتھ اس عمر میں بچے ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں, تو جب پیرنٹس اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں تو وہ باہر ڈھونڈتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے طور پہ ہی بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے پروگرام بنائیں, جیسے باہر جانا ہے, سائیکلنگ ہے, رننگ ہے, سوئمنگ ہے, اور کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں جس میں بچوں کی ذہنی طور پہ ان کی انوالومنٹ شامل ہو. تو وہ ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ بہت سارے یوٹیوب پہ, گوگل پہ ایسی ایکٹیویٹیز آپ کو مل جائیں گی جو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوں گی اس عمر کے بچوں کے لیے. ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.